Maayong adlaw mga kasi-hunters. Naanapod ko'y i-share ninyo nga nindot sa hinatilan. Newly open lang ni nga laaganan. Ang nakanindot daplin radyod sa dalan. Dili radyod ka mawala kay kilid ra ni sa gasolinahan. Accessible radyod sa tanan. Sa mga gusto mo explore sa South of Cebu, hapitan ni nga Suroyanan. Alright, kay dili jud kamahayan. Kay wano ba kay ni nga bakasyonan. Dili na nato dugayon pa. Ato nang sugdan ang tanan. Introducing sa kadaghanan. This is Casa de Cinco Beach House. Nahimutang sa San Roque, Hinatilan. Ini nga resort, pribado og eksklusibo. Makapahuway jud ka og tudo. Kay ang ilang serbisyo maayo. With beachfront nga nindot kaayo. Pilan pa sa ilang swimming pool nga makadani kanimo. Naara sila'y mga air-conditioned room nga andam mo cater ninyo. Very spacious na pod ang parkinganan. Kay dako ni nga enough masud mo. We have also outdoor kitchen sa gusto magluto-luto. O pwede ra pod mo magsugba-sugba didto. Sa mahilig og kanta, naare karaoke nga kusog og buto kaayo. Nag-offer pod sila og ATV adventure para maabot ka sa tanang Suroyanan. Sa gusto mo simba og mulaag sa plaza sa Hinatilan, walking distance ra kaayo. Maunang dili na to pakyason ang pagbisita sa habagatang Sugbo. Ilabi na jud sa Casa de Cinco. Mauni ilang package rate. 2 packs 2,500 per night. 4 to 6 packs 4,500 per night. 8 to 10 packs 7,500 per night. Exclusive use 15 packs 10,000 per night. 4 rooms. Check-in time 1 p.m. Check-out time 11 a.m. Swimming pool opens at 8 a.m. close at 9 p.m. Unsa pa imong gihuwat? Ari na sa Casa de Cinco Beach House. Antud sa sunod. Bye-bye. Alright.